Right now we are entering a tunnel. Wow, very nice experience. मुझे तो पहाड़ तो टाने दे जाएगा এই উপরটা দেখো না, সিলিংটা দেখো না, পাহাড় কাটা, মানে ওয়াল তো একটু বানাচ্ছে। দমে দম আসলো বেরিয়ে ওখান থেকে। তলা দিয়ে গিয়ে ব্রিজটার ইশারা তলা দিয়ে ফ্রেমওয়ার্কটা। এখানে সবাই দাঁড়াচ্ছে কিনা, এই তো এখানে নদীটা আছে, এখানে সেরকম কিছু নাই, সবাই দাঁড়াচ্ছে। So this is Pelling Skywalk. गाड़ी नहीं उठा रास्ता देख दी हमें। So अभी हम लोग पेलिंग स्काईवॉक में एंटर कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। प्रचुर वीडियो देखेছি आगे, बट फर्स्ट टाइम इन रियल देखছি। After this shot, you'll enjoy the drone footages obviously. इधर बाइक गाड़ी उठी है पता है। अच्छा इसका जाके, अच्छा अच्छा ठीक है।
from the tourist side. Baba, Bappada and Shourav are over there. Can do this, but for now I'll relax a bit and enjoy the atmosphere over here. আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি and this is the way out. খুব সুন্দর জায়গা, হালকা হালকা ঠান্ডা লাগা স্টার্ট হয়েছে. The surprise is, like every time I didn't bring any of winter wears with me. So fingers crossed, hope for the best. দূরে বরফ দেখা যাচ্ছে. I hope you guys can understand a bit. I guess that's not Sikkim. So currently it's 5:30 and we are getting out of Skywalk. आपको वीडियो आ रहा है, ये गुंडा आदमी है, ये गुंडा आदमी है, फेमस आदमी है, फेमस। मेरा नाम बोलता है ना, Oh, it was nice meeting him and मेरा अपने ट्रैवल एजेंसी भी है, हाँ हिमालयन टूर्स एंड ट्रैक्स, 9733077405। ओका नाम बताइए। सोनम नामा। बस। So Sonam bhai ko contact कीजिए if you are coming to Pelling. He's a very nice guy and he'll take adventure also. Paragliding, hiking, Okay. trekking सब मिलता है। Okay, that is very nice. फूल काटा है ये देखाइता हमें ताले देखो ना तो देखो Just see the view and see the steepness, guys. Oh my god. তুমি এদিকে তাকাও ফুল কাটাও, ফুল কাটাও. ম্যাক্সিমাম খাড়া কিন্তু বাই দিকে নিয়ে ডান দিকে কাটাও. প্রচন্ড খাড়া এবং চলো. Very much steep, very steep. And the amazing sunset. ভয়ঙ্কর ভাবে স্টিপ এটা. কত